kayong tanan mga kaigsuonan and then aniaw sad kita karon sa ato ang sinimana ato ang gitawag og pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. Ang atoa karon nga pagakuhaon ang pamalandong sa ikanapulog walo nga Domingo sulod sa tuig. Ato sa hinumduman nga kining ikanapulog walo nga Domingo sulod sa tuig nining tuig 2026 gitawag usab kini og Saint John Marie Vianney Sunday. Ato may hinumduman nga si Saint John Marie Vianney mao kini ang patron sa tanan nga mga pari labi na sa mga pari nga mga kora paruko nga naa diha sa tag sa nila ka mga parokya. Iampo ninyo, iampo mi nga mga kora paruko nga nangalaga diha sa parokya. Nya karon nga Dominguha mao ang matawag nato og adlaw sa ato ang mga kora paruko. Naay ubang mga nindot sad nga practice sa ubang nga mga parokya nga doon na sila practice nga gitawag og salamat padre nga at this time ang mga kora paroko nila ila pod nga tagaan og recognition ina mo na gitawag na salamat padre ang nindot sana nga inyo po nang praktison sa inyo hapon nga tagsa ka mga parokya and then ang ebanghelyo atong pagakutluon gikan sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 14 bersikulo 13 ngadto sa 21. Ang Ginoo manaag kaninyo pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya niadtong dapita sakay sa usa ka sakayan ug miadto nga nag-inusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tao ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Jesus mikawas sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna, ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug unya miingon, hapon na kaayo ug awaaw kini nga dapita. Busa palakta ang mga tao ug paadtua sila sa mga balangay aron mamalit sila og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manlakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanila og pagkaon. Og sila mitubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang amoa nga dala. Si Jesus miingon, dad-a nga ri. Unya iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tao ug gikuha niya ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda. Unya miahat siya sa langit, nagpasalamat sa Dios. O gipikas-pikas niya ang mga pan o gihatag ngadto sa mga tinun-an o gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan nga nangabusog ug unya gihipos sa mga tinun-an ang sobra nga nakapuno og napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao ug nangaon walay labot sa mga babae
o sa mga bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Una sa tanan, sa ako nang gikainguhan, St. John Mary Vianney Sunday, ang ikalapulog, walo nga Domingo sulod sa tuig. So, just a reminder na itong mga parokyano nga mayo po nga ato pong i-appeal sa pag-ampo ng atong mga pandikura. Dili ba nangalagad baya po ni sila or kami diha kaninyo. And then, naginahanglan baya po og pag-ampo sa inyong mga pandikura. Aron po nga dili lang mga pagsaway, dili lang mga pagdaot lang po ang atong malitok, labi na kung masipyat. Apan, the more nga masipyat, the more that we have to pray for them. Dili ba? Wa may imposible po sa pag-ampo. Naaman tanan sa pag-ampo sa ang grasya nga atong makuha po gikan sa Dios. And then, ngalay punta sa ato pong ebanghelyo. Ang atong ebanghelyo is very familiar. And then, sa milagro nga gingon, the miracle of the multiplication of loaves. Dili ba duha ka isda, 5 ka pan, and then gikan sa mao nga duha ka isda, 5 ka pan, gi panalanginan, nahimong milagro, midaghan, ug maoy gipakaon sa mga tao nga nagsunod kang Kristo. And then, ginaingon nga tinuod, ang Ebanghelyo mingon mga around 5,000. Pero ang kining 5,000, ang mga laki man lang di ang ihap. Kung ginaingon po sa mga komentary, kung napilon o ihap ang mga batang mga babae, mabuti ni mga 15 ngadto sa 20 at 20,000 ka mga tao. So, ubay-ubay gayon. So, just to portray to us nga, daghan kaayo ang ipakaon ni Kristo. Apan nindot sa kaayo ang mga matawag na tuog mga pangitabo sa mao nga milagro kay gikan sa gamay ra nga pan pila ra gud 5 nya 2 ka isda. And then gipakaon ang libuan ka mga tao. So, kung imo nang tan-awon, that's a great miracle, dili ba? Milagro na siya. And then, nindot sad kaayo sa nga tanan, kay ang mausad nga milagro, nagisgot usab og matawag na to nasubraan sa ato pa. Ang tanan nakakaon, satisfaction yun. Wa makakaon, nasubraan pa gani. No? And then, og 12 ka mga matawag na to baskets, no? Then, ang mga komentary sad moingon nga matawag nagsimbolo sa 12 ka matawag na to og tribo sa Israel. The 12 tribes of Israel. Naganda kayo ang mga komentaryo ng Rapita. No? And then, because ang 12 is also very symbolic. Apan ang point niya mao nga ang mausad nga milagro po sa multiplication of loaves ma-associate sad ni ngadto pod sa gitawag na to og Eucharistia. Ang katong paan sa kinabuhi. Nga naman, kung atong tan-awon ang matawag na to nahitabo sa maong milagro mao nga gikuha ni Kristo ang 2 ka isda o 5 ka pan. Unya, iyang gipanalanginan. Nagpasalamat siya, nga gipanalanginan. And then, pag uman niyang panalangin, gipikas-pikas niya. Pag uman niyang pikas-pikas, iyang gihatag ngadto sa mga tinun-an. And then, ang mga tinun-an, mao na po'y naghatag ngadto sa mga tao, nag-distribute. Kung imo sad nga tan-awon, the same pattern, the same order, the same actions ang gihimo po ni Kristo during the institution of the Eucharist, the Last Supper. Dili ba? Iyang gikuha ang pan, the same. And then, miha sa langit o gipanalanginan.
And then, gipikas-pikas niya ang pan. Nga pag sa pagpikas-pikas sa pan, iyang gihatag tagsa-tagsa ngadto sa mga apostoles, nga nangaon sila, nabusog sila, and then mausab ka na ang the same order, the same pattern. Mao na nga ang multiplication of loaves nagpahinumdum, hisgot usab sa Santos nga Eucharistia. Nga dihapon sa Santos nga Eucharistia, daghan sag-ayog mga butang nga atoa pod nga matawag nato mapamalandungan, makutlo ug uban pa. Nga sa Santos nga Eucharistia, madawat nato dili lamang ang ordinaryo nga pan, kundi ang pan sa kinabuhi nga mao si Kristo mismo, ang lawas ug dugo ni Kristo. Mao na nga sama sa nahitabo usab sa matawag nato sa multiplication of loaves. Diha sa Santos nga misa, naa ang katagbawan sa atuang nga gitawag nato hunger and thirst for the presence of God. And then, diha pod sa Santos nga misa, wala usay matawag nato ang tanan makadawat. Ang tanan tagaan kay gayunan. Ang tanan giimbitar, dili ba? Nga kun dili ang grasya sa Dios, grabe kaayo kun ugali maunay mulihok. Mao na kun ato sad nga tan-awon, no? Ang mao nga multiplication of loaves, maka pamalandong sad ta sa mensahe kanang giingon the generosity of the abundance of the generosity of the Lord. Basta ang grasya na sa Dios, mao'y hisgutan. Expect what is unexpected. Basta grasya na sa Dios ang mao'y hisgutan, mahinganghata, di ta katuo. Kay ang grasya sa Dios more than what we expect. Dili ba? So, mausad kini ang nindot sad nga mensahe nga ato apod nga tan-awon, di ba? So, kung ato nang tan-awon, ang grasya sa Dios mahitabo lamang usab atong tan-awon sa ebanghelyo. Kun ugaling unsay naan nato atong itugyan ngadto sa kamot sa Dios. Bisag unsa pa kagamay ang naa nato. Pero kung once we surrender, we give up, and we put everything sa kamot sa Ginoo, let God do the rest. So, kanang giingon kakulangan, that's not the language of the Lord. Mausad na gani pod usahay kanang kakulangan, mahimo biya pud nang babag sa kada usa kanato na dili ta makapanghatag sa uban. Kay lagi kuwang ra, igo ra namo, igo ra nako. Dili ni ma di ko kapanghatag kay gamay ra, kakulangan. Pero ang ato ang ebanghelyo, through the multiplication of the loaves, if we talk about blessings and God's grace, bisag unsa kagamay nga naa nato, let the Lord multiply it. Muna, multiplication of loaves. Just give it to the Lord. Ibutang sa iyang kamot. And then, muna kong giingon, the Lord will do the rest. Duha ra ka isda. 5 ra ka pan.
And then, ang gipakaon sa Ebanghelyo mingon, 5,000 ka mga tao. Pero ang 5,000, mao to ang number of mga laki. Unapilon ang mga bata o mga babae, according to some commentaries, moabot yun ang mga 15 to 20,000. What is this 2 fish and 5 loaves of bread? Gamay ra kayo. Pero ang milagro naa diha sa Dios. Nanindot sa kayo sa nga tanan, no? Ang atong ebanghelyo kay dili ba gi gi gihatag man sa mga tinun-an ang duha ka isda nga mga kapanya ang gihimo ni Kristo iyang gidawat niya iyang nagpasalamat siya niya iyang gipanalanginan ug iyang gipikas-pikas na the breaking of bread is always identified with the celebration of the Eucharist. And then, pagpikas-pikas niya, dili man si Kristo ang nag-distribute sa pan sa mga tao. Dili. Kundili, iyang gihatag sa mga apostolis. Ang mga apostolis man ang naghatag, nag-distribute sa pan. This is a great symbol of the mission entrusted to us. Sa ato pa, ang mission entrusted to us, dili na gikan nato, gikan sa Dios. So, wala ta, kanang giningon, we are just being sent. That's the meaning of an apostle. We are just mga pinialan na ta, mga stewards, mga tinun-an na ta. And then, ang ato ang buhat is just the mission entrusted to us by the Lord. Mauna nga, ang mission di ay is promoting, proclaiming God's will, God's word, and God's message. Di ba? Gihatag niya ang pan, gipikas-pikas yata. And then, ang mga tinun-an na dito. Mauna, sa tuapod nga pagka-Kristiyano, sa tuapod nga pagka-Katoliko, we also share the blessings of the Lord. We have to share the blessings of the Lord. We have to go and share. And then, ang kakulangan, kanabang scarcity, kanang gingon gamay ra, should not be the reason and excuse na we can no longer share. We can no longer give. That should not be the reason. Because we have just to entrust and put everything on God's hand. Dili ba, mga kaigsunan? Hindot kayo. Apan, kung imong tanawon, just a little background, nga ang multiplication of loaves na hitabo right after sa kamatayon ni Juan pagbubunyag. That's in the gospel. Unang mulakaw na to si Kristo magampo, tingali dalapon ang pagbangutan sa kamatayon ni Juan. Apan, kung imo sa katawan, a little background, apan, everything happens is because of God's compassion. Naluoy siya. So, in the name of God's compassion, what niya biyai? What ang to siya kamingawan? Kung iyang giayo ang mga masakiton. And then, sa diha nga naabta na sa hapon, naluoy siya. Kay gabi hapon, di panggutom, di sa ganahan, makuyapan mga tao. Another miracle happened, the multiplication of loaves. So mga kaigsunan, God is compassionate. God is merciful. Mauna, sandig ta, duol ta, labi na,
kung mabugatan ta sa tuang nga kahimtang sa atong kinabuhi. Atong napamalandungan, atong dalon sa atong panaw sa kinabuhi. Karon atong iampo sa mga kaigsoonang mga masakiton. Amo lang ito amahan, panalangin kanunay mo mga kaigsoonang mga masakiton. Ayuha sila sa tag sa nila ka mga balatira ug sakit. Kininta na mo gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So anilang sa takotob, magkita na pud kita sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi sa tuang FB account Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry, kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga naguban kaninyo ngini ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan.